Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. The Honorable Constitutional Court Judges, Hari ini adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah kita. today is a very important moment of the history of our country. Kami berdiri dengan penuh rasa hormat di depan Mahkamah Konstitusi We stand with full respect before the Constitutional Court untuk menyampaikan sebuah situasi yang mendesak dan kritis. to deliver an urgent and critical situation, serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana. that requires deep consideration and wise decision. Bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial. Our nation and state are now at a crucial point. Sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. We are at crossroad that will determine our future direction. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang, ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi? Whether we will continue our journey towards maturity as a democratic nation, or whether will we allow ourselves to slip back into the shadows of the pre-reformation era, which we actually want to avoid. Kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menentukan. We are faced with fundamental questions that determine Apakah Republik Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita atau rule of law, whether the Republic of Indonesia that we love will become a country that respects and upholds the Constitution as the highest pillar of our democracy or rule of law. apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat untuk pelanggengan kekuasaan tanpa pengawasan, rule by law. Gak enak badan, tapi harus jadi andalan. Dan energi. Whether we will reduce the Constitution into a mere tool for perpetuating power without oversight, rule by law. Kita harus memutuskan apakah kita akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk menentukan pikiran dan menyuarakan pilihannya secara bebas dan independen yang merupakan esensi dari demokrasi, We must decide whether we will be a nation that recognizes and respects every individual's right to determine thoughts and voice choices freely and independently, which is the essence of democracy, atau kita justru berpaling dari prinsip tersebut dan memilih di mana suara oligarki diberi prevalensi, mengesampingkan kesejahteraan umum, dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas. or whether we turn away from that principle and choose where the voice of the oligarchy is given prevalence, overriding the general welfare and ignoring the broader national interest. Ini adalah saat di mana kita harus menentukan komitmen kita. This is the time we must determine our commitment terhadap nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum, hak asasi manusia, the values of democracy, the rule of law, and human rights. Ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. This is the time to show that Indonesia is a great nation. Bangsa yang besar bukan hanya dalam aspek wilayah,
bukan hanya aspek populasi, bukan hanya aspek angka-angka ekonomi, tapi juga bangsa yang besar karena kebijaksanaannya. A great nation that not only in terms of territory, not only in terms of population, not only in terms of economic numbers, but also a great nation because of its wisdom, Karena keberaniannya, karena integritasnya di dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi. because of its courage, because of its integrity in upholding democracy and the Constitution. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, sejak zaman pra-kemerdekaan, bangsa dan negara kita telah menapaki berbagai persimpangan krusial yang menentukan arah dan nasib bangsa Indonesia. The Honorable Constitutional Court judges, since the pre-independence era, our nation and state have walked through various crucial crossroads that determine the direction and fate of the Indonesian nation. Tidak semua keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat. Not all decisions that we have made were the right decisions. Sebagian adalah keputusan yang tidak tepat. Dan itu dicatat di dalam sejarah kita. And some of them is not a correct decision, and that is recorded in our history. Semua yang terlibat dicatat sebagai bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Karena itu, saat yang berharga ini, kita juga dihadapkan pada kenyataan yang sama. Peristiwa yang sedang berlangsung hari-hari ini akan menjadi bagian dari catatan sejarah perjalanan Republik kita. All those involved are recorded as part of Indonesia's historical journey. Therefore, in this precious moment, we are also faced with the same reality. The events that are happening these days will become part of the historical record of our Republic's journey. Sebagaimana perjuangan kita sejak pra-kemerdekaan. Just as our struggle since pre-independence era. Ini adalah saatnya bagi kita di persimpangan yang kritis ini untuk mengambil pelajaran dari sejarah, berdiri dengan keberanian moral dan intelektual untuk This is the time for us, at this critical crossroads, to take lessons from history, to stand with moral and intellectual courage, menentukan masa depan kita dengan keputusan yang akan memperkuat fondasi demokrasi, memperkuat fondasi keadilan di dalam negara kita. to determine our future with decisions that will strengthen the foundation of democracy, strengthen the foundation of justice in our country. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kita telah menyaksikan berjalannya satu babak penting dalam demokrasi kita. Bulan lalu, The Honorable Constitutional Court judges, we have witnessed the passing of an important chapter in our democracy last month, yaitu proses pemilihan umum, namely the general election process, yang angka suaranya telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. whose vote numbers have been officially announced by the General Election Commission. Tapi perlu kami garis bawahi dan kita semua sadari bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi. But we need to underline, and we all must realize, that vote numbers doesn't absolutely determine the quality of democracy. Tak otomatis mencerminkan kualitas secara keseluruhan. They do not automatically reflect quality
as a whole. Setiap tahapan proses pemilihan, mulai dari persiapan awal hingga pengumuman, haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, keadilan. Every stage of the election process, from the initial preparation until the announcement, must be consistent with the principles of freedom, honesty, and fairness. Dan prinsip-prinsip ini bukan formalitas, And these principles are not just of formality. ini bukan sekedar ada di teks, tapi ini pondasi esensial yang harus dijaga untuk membangun dan memelihara sistem demokrasi yang sehat, yang stabil, dan yang berkelanjutan. They are not just in the text, but they are the essential foundation that must be preserved to build and maintain a healthy democracy, a stable democracy, and a sustainable democracy. Kumpul foto kita. Habisan. Pemilihan umum yang bebas, jujur, adil adalah pilar yang memberi legitimasi kuat pada pemerintahan yang terpilih. Free, honest, and fair election is the pillar that gives strong legitimacy to the elected government, yang bisa membawa kepercayaan publik serta memperkuat pondasi institusi pemerintahan. that can bring public trust and strengthen the foundation of government institutions. Tanpa itu, legitimasi, kredibilitas di pemerintah yang terpilih akan diragukan. Without that, the legitimacy and credibility of the elected government will be in doubt. Lebih jauh lagi, pemilihan yang dijalankan secara bebas, secara jujur dan adil adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar setiap warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri. Furthermore, the elections that are conducted freely, honestly, and fairly are essentially recognition of the basic rights of every citizen in determining the direction and future of their country. Ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat, di mana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming imbalan. This is the highest manifestation of people's sovereignty, where every vote can be delivered and count, without pressure, without threats, without lures of reward. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. The question is whether the 2024 presidential election was conducted freely, honestly, and fairly. Allow us to answer. The answer is no. Yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. What happened was the opposite. And this is clearly visible before all of us. We witness with deep concern a series of deviations that have tainted the integrity of our democratic process. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. From the very beginning, independence that should have been the main pillar in the implementation of the election has been eroded due to interventions of power that should have not happened.
Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Among the deviations we witnessed was the use of state institutions to win one candidate who explicitly did not meet the criteria that had been set. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. There were also troubling practices where regional officials experienced pressure and even given rewards to influence the direction of political choice, as well as the misuse of state assistance, social assistance, which should have been intended for people's welfare, but was instead used as a transactional tool to win one candidate. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Even this intervention once extend to the letter of the Constitutional Court. When the letter of the Constitutional Court, who should play the role as the general, the last line of defense, in upholding the principles of democracy, is threatened by intervention. Then the foundation of our state, the foundation of our democracy, is in real danger. Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada, populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan. Furthermore, the scale of this deviation has never seen before. The honorable judges, we have witnessed such deviations on a small scale in local elections with small populations. But on such a very large scale and cross-sectoral, only this time we all witness it. Karena itulah nanti izinkan kami nanti melalui tim hukum nasional dan Timnas Amin akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti-buktinya atas penyimpangan dan pelanggaran kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini. Kami, waktunya 2 menit lagi. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, kami muliakan. Apa yang kita saksikan ini bukanlah peristiwa biasa. Therefore, rather allow us, through the national legal team and the Amin national team, to present all arguments and evidence of these deviations and violations before the Honorable Panel of Constitutional Court Judges. The Constitutional Court Judges we respect and we honor. What we are witnessing is not an ordinary event. Ini adalah titik klimaks dari sebuah proses yang panjang. Penggerogotan atas demokrasi, di mana praktek-praktek intervensi dan ketaatan pada tata kelola pemerintahan secara pelan-pelan tergerus. This is the climax of a long process of the erosion of democracy, where practices of intervention and adherence to governance are gradually being eroded. Oleh karena itu, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, di hadapan Yang Mulia,
kini terbentang satu momen paling krusial dalam perjalanan demokrasi kita. Therefore, Honorable Constitutional Court judges, before you now stands one of the most crucial moments in our democratic journey. Di pundak yang mulia terpikul tanggung jawab yang amat besar untuk menentukan arah masa depan demokrasi kita. Apakah kita akan melangkah dalam persimpangan jalan ini menjadi sebuah republik dengan rule of law atau rule by law? On the shoulders of the honorable judges lies a very great responsibility to determine the future direction of our democracy. Whether will we step in this crossroads into a republic with the rule of law or the rule by law? Demokrasi yang makin matang atau kemunduran yang sulit untuk diluruskan di tahun-tahun ke depan? A democracy that is more mature or a regression that will be difficult to correct in the coming years? Bila kita tidak melakukan koreksi saat ini, maka akan menjadi preseden ke depan di setiap pemilihan di berbagai tingkat. Bila kita tidak melakukan koreksi, maka praktek yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan. If we do not make corrections now, then we will become a president in future elections at various levels. If we do not make corrections, then the practices that happened yesterday will be considered as normal Dan menjadi kebiasaan, lalu menjadi budaya, dan akhirnya menjadi karakter bangsa. and become a habit that become a culture and finally become the character of the nation. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan rasa hormat dan penuh harap, mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi. The Honorable Panel of Constitutional Court Judges, we respect and full hope we beg this event not to be allowed to pass without correction. Rakyat Indonesia menunggu dengan penuh perhatian, dan kami titipkan semua ini kepada Mahkamah Konstitusi yang berani, independen, untuk menegakkan keadilan dengan penuh pertimbangan. The Indonesian people are waiting with full attention, and we entrust all this to the Constitutional Court that is brave and independent to uphold justice with full consideration. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, tidak membiarkan cita-cita reformasi yang telah lama diperjuangkan menjadi sia-sia. We support the honorable judges not to allow this democracy to be eroded by narrow interests of power, not to allow the ideals of reformation which have long been fought to be in vain. Tindakan dan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan jadwal pemilihan kepala daerah serentak serta keputusan penghapusan pasal pencemaran nama baik telah memberikan kepada kami harapan. The actions and decisions of the Constitutional Court regarding the schedule of simultaneous regional elections, as well as the decision to abolish the article on defamation, have given us hope Bahwa independensi, keberanian, ketegasan dalam menegakkan keadilan hadir kembali di Mahkamah Konstitusi ini. that independence, courage, and firmness in upholding justice have returned in the Constitutional Court. Kami mohon kepada Hakim Konstitusi yang kami muliakan untuk menerapkan kebijaksanaan dan keadilan dalam setiap keputusan perkara yang kami ajukan. We beg the Constitutional Court judges we honor to apply the wisdom of justice, so that every decision in the case we submit Menjadi penjaga yang teguh atas nilai demokrasi dan memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi panduan utama dalam membangun masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera.
becomes a firm guardian of democratic values and ensures that the Constitution remains the main guidance in building the future of a more just and prosperous nation. Semoga sejarah mencatat dan menjadi saksi atas dedikasi dan komitmen yang mulia untuk mempertahankan integritas dan martabat demokrasi dan konstitusi kita. Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, harapan besar dan tinggi itu kami titipkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May history record and be witness to the dedication and commitment of the honorable judges to defend the integrity and dignity of our democracy, and our constitution. To the constitutional court judges, we entrust that great and high home. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.